बईचुआ निवासी ये आमर हूँ अति पुराणा अनुष्ठान 200 वर्षर अनुष्ठान आउ ये पंचुक 5 दिन जाक बहुत सरगम पालन करा जाए। बहुत प्रति साई रे 1-2 लाख टका नाका खर्च हुए आ प्राय 10-15 लाख टका यात्रा खर्च हुए। राति 12टा जाके अनुष्ठान चले ए तो जो कड़ाकड़ी नियम अच्छा कड़ाकड़ी नियम 10टा जाके हम हाँ अच्छा आईन श्रृंखला व्यवस्था कौन केमती अच्छी आईन श्रृंखला व्यवस्था अबिका बर्तमान साई कमिटी गठन कराई पुलिस माने भी अछंती आसी स्टाफ फोर्स आसिक गाँवली यात्रा तथापि पुलिस माने अछंती 10-12 जन खंडे पुलिस स्टाफ आसिक अछंती। मु बईचुआ निवासी पंडित मनोरंजन मिश्र शर्मा आम घर ये बईचुआ वेद यूनिवर्सिटी यजुर्वेद कोर्स कर यात्रा संपर्क कौन कहे यात्रा आमर अंततः ये 200 वर्षर अनुष्ठान आमर प्रथम आम जेजेंकर बापा तांको जेज से प्रथम अनुष्ठान भागवत मेलन आरंभ करथिले। भागवत मेलन प्रथम आरंभ है माने 5 जन 10 जन आसी भागवत मेलन प्रथम आरंभ करथिले। से भागवत मेलन प्रथम कार्तिकेश्वर आरंभ कले ये यात्रा ही प्रथम कार्तिकेश्वर तापर साई गोटे गोटे सब अनुष्ठान तापर है शिव पार्वती हेले लक्ष्मण राम लक्ष्मण हर राधाकृष्ण किंतु प्रथम आमर है केतोटी मेढ़ हुए आम गाँव बर्तमान होती कार्तिकेश्वर 1 राधाकृष्ण 2 हर पार्वती 3 राम लक्ष्मण सीता 4 मेढ़ हो मेढ़ कौटी के आसे आम यात्रा पड़िया केते पर्यंत हुए 10टा शेष राशि 10टा विसर्जन हे ठाकुर तो अंततः ये 200 वर्षर अनुष्ठान बोली आम जेजे बापा कहते स्वागत करुच्ची जहाँ को नहीं टांगी एवं जाजपुर जिला गर्व करे से होचंती विरजा प्रसाद राउत ओरफ टुबु बाबू 2024 मसीह तांकर निधन होइथिला। आज पर्यंत ए अंचल रे तांकर छाप स्पष्ट भाव रही जेकोसी पर्वपर्वाणी हेउ बा जेकोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हेउ प्रत्येक क्षेत्र में खोजा पड़ुथिले टुबु बाबू कारण इभली भाव निज अंचल विकास हो पार जड़े सुदक्ष समाजसेवी भाव दुखी एवं रंकींकर पाखरे पहुंचुथिले एवं ताकर भल मंद कथा बुझुथिले जहाँ को नहीं वर्तमान उच्चपदा पंचायत कहीं टांगी चौद्वार टांगी सालेपुर एपरिक बड़चुआ ब्लॉक मध्य गर्व करे। आम गहन राज्य अछंती तांकर धर्मपत्नी आसंतु तांको सहित कथा हबा। रश्मिता राउत स्वर्गत विरजा प्रसाद राउत जे कि उच्चपदा पंचायत कौन कह पूर्वतन सरपंच तथा टांगी मंडल सभापति थिले तांकर धर्मपत्नी मो ससुर भी श्रीयुक्त विपिन बेहर राउत जे कि उच्चपदा पंचायत सरपंच भी थे। मैडम आम आज देखिलु कि विरजा प्रसाद राउत ओरफ टुबु बाबू वर्तमान 2014 निधन होता कि 24 किंतु आज पर्यंत गाँ हो बर्तमान गाँव जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होती फोटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण कर गाँ सारा प्रतिमा को बुला जाए संपर्क में कौन प्रतिक्रिया रहा आप देखो प्रथमतः से जड़े समाजसेवी थे समाजर दुखी रंकी समस्त को सेवा करिया मनोवृत्ति थिला तो आबाल वृद्ध वनिता एबे भी भूली पारि ना एबे भी घरे घरे प्रशंसा फोटो रखी भी लोक भगवान को भली पूजा कर छड़ा केवल उच्चपदा पंचायत नुह उच्चपदा पंचायत तो सी सरपंच थे टांगी मंडल सभापति थे आम टांगी जो 13टी पंचायत रहा सालेपुर भी समस्ते जानती छोट बड़ कम आरंभ कर समस्त कम से सहयोग करती जेकोसी दल दल किसी देखती दल मत निर्विशेष समस्त को साहाय्य हाथ बढ़ाई दिया ब्लॉक ठू आरंभ कर जार जहाँ कम सी निजे कर कौन कह मैडम जो सरपंच थे
ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାମ ହୋଇଛି ବହୁତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ତ ବୁଲିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଉତ୍ପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ 10-12 ଗାଁରେ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସବୁଠି ଫଳକ ଦେଖିଥିବେ, କାମ ବି ହେଇଛି। ଖାଲି ଫଳକ ବି ଲାଗିନି, କାମ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ କିଛି ମାନେ କହିବାର ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। କଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ମେଣ୍ଟାଲି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ସିଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଇଁ କହିବା କାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଦୁଛି, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ 2022 ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଏ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରେ। ତ ମୁଁ ବି ମୋ ସେବା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ସମୟ କହିବି କଣ କହିବେ ଶେଷରେ ପୂର୍ବଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଗୋଟା କହିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିବ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା କଣ କହିପାରିବି? ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ କହୁଛି, ଟାଙ୍ଗୀ ତାଲେପୁର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି କହୁଛି, ମୁଁ ବା କଣ କହିବି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋର ବିବାହ ହେଲା 2005 ମସିହାରେ। ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚିରାଚରିତ ପୁରା ରହିଯାଇଛି। ବହୁ ମାନେ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ରହିଯାଇଛି। ଏ ଐତିହ୍ୟ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହୁଅନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ 4ଟି ମେଢ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଛାଡ ଖାଇ ଦିନ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ମେଢରେ ନା ନା ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବି ଯୁବପିଢି ବି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯାତ୍ରାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିମାନ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଗାଦି ବିମାନ ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗାଦି, ସେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଉତ୍ପଦା ଆଉ ଚୋପ୍ରଡା ସବୁ ଗାଁରୁ ବିମାନ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ ବି ଆମ ବିମାନ ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କର ବିମାନ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିମାନ ଯାଏ, ସେଠି ଯାତ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏତିକି କହିବି, କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭାଇଚାରାର ବି ଏକତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଭାଇ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରଶ୍ରୀକାତରତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଲାଗି ରହିଛି, କଜିଆ ଗୋଳ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକତାର ପରିଚୟ ଦଉଛି, ଭାଇର ପରିଚୟ ଦଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହବା ଉଚିତ। ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମିତା ରାଉତ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କଟକରୁ ହିମାଂଶୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ 7।